time to go to Curug. Biasa tambah gampang kene biasa tuh jadi kene. Enggak di kamu. Taikan tekan hamok di para layang mah euy. Ini mah aja melipuk kan dulu mah. Power tekan ditekan kurang mah. Ya. Ini mah aja masuk di hamok. Ya ada orang. Kira ha. Awan. Oh, didinya tuh. Hamok di mana? Dia aja gambar. Hah? Ya. Di mana? Ini maksudnya ini Tar gua harus ngomong.